An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Daba Tunkara, nin y'anw ka Mali ye, anw ka Mali bɛ ɲani na. Ɲani dogo jirakun tɛ Ala la, sabula a bɔra Ala de la. Kana siga. An ka taa. Jeune Sodi, i k'a dɔn yana an ka taa, i k'a dɔn diɲɛ ye ayiwa ɲɛɲini ani kalan ye. Jeune Sodi, i k'a dɔn ayiwa min ɲɛ silamɛw ye, san yɛlɛma b'u fana fɛ yen, i n'a fɔ ayiwa 1er janvier. Jeune Sodi, i k'a dɔn Mali kɔnɔ, a bɛɛ taa 90%, 95% maliyɛn musulman, u bɛɛ ye silamɛ ye. O don. Jeune Sodi, i k'a dɔn maa kelen min hakili tɛ bɔ silamɛya gundo ani silamɛya donbaw kɔ, o ye Usaz Bare, an ka karamɔgɔ. Sɔgɔmada in na, an y'a wele kunnafoni ba b'a bolo ka da Mali Usaz Bare, i ni sɔgɔma. Marhaba Daba Tunkara. Naam. K'i fo ka kanumɔ ni lamɛnbagaw ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Sebe tɛrɛ ko k'aw fo. An ye foli laminɛ. Ayiwa Usaz, i k'a dɔn n'i ye girinnen ka don kuma o kuma, silamɛw hakili jiginni ani ka kobaw dan dulɔ ka diinɛ bunako kan. Mun bɛ yen bi? Alhamdulilahi rabbil alamin. Alhamdulilahi rabbil alamin. Daba an b'a fɔ ko Ala ni ce ko a barika Ala ye. Ala b'a fɔ ko don min na ale ye sankolo ani dugukolo dan ko kalo ye 12 ye. San ye kalo 12 ye. O kalo 12 kɔnɔna na ko laharama 4 b'a kɔnɔ. Furancɛla kalo, seliba kalo, jɔminɛ. Bon seliba kalo o de ye farafinsan 12e mois ye. O banna bi. Bi kɛra seliba kalo tile 30 ye coyi. Sini tarata o de ye san tile fɔlɔ ye. O de ye san kalo fɔlɔ ye. Sankura. N'an b'o fɔ ko jɔminɛ. Diinɛ silamɛw fɛ yen, silamɛw ka san yɛlɛma ye sini de ye. Sini o de ye 1er mois ye. 1er mois de l'année musulmane. Musulman. A bɛ komi tubabuw ka 1er janvier. Donc sisan an tun bɛ 1442 la hijiriya la. Ala kira bɔlen Makan ka taa Madinɛ san 1442. Donc sini tarata a bɛ yɛlɛma ka kɛ 1443. Allahu akbar. San yɛlɛma. Awɔ, a bɛ komi n'an bɔra 2020 an tɛ don 22 kɔnɔ. Donc sisan 1442 o fana bɛ ban bi. Sini 1443 o bɛ daminɛ, nin ye sankura daminɛ de ye. Inshallah. Usaz, i k'a dɔn silamɛw ka fɛn o fɛn bɛ yen, bonya b'a kɔnɔ, lahɔrɔmaw b'a kɔnɔ, laɲiniw b'a kɔnɔ. Yalima min ye silamɛ san yɛlɛma ye, mun ni mun ka ɲi a la, mun ni mun kan ka fɔ, mun de ka ɲi a kɔnɔ? Alhamdulilahi rabbil alamin. Daba Tunkara, ni san yɛlɛmana, i kan ka dugawu kɛ, i kan ka sarakati bɔ. An bɛ waati min na sisan diɲɛ tɔ bɛ sarakati ni dugawu bolo. Wa ale tile 10 ni kalo min na jɔ n'o ye jɔminɛ kalo ye, sini Alahu tɛlɛ koba caman kɛ ka bɛn a tile 10 ma. Allahu akbar. Nabila Musa, Ala y'a kisi, Ala ye Firawuna kisi, ayiwa ka Nabila Musa kisi ka Firawuna halaki ka bɛn jɔminɛ tile 10 de ma. Allahu akbar. Jɔminɛ tile 10 don belebele don dɛ. Prophète tun b'a sun fo tuma min na a taara Madinɛ a y'a sɔrɔ Yahudiyaw b'a sun. A y'u nɔ k'a bɛ nin sun mun kama, k'an bɛ nin sun sabu ka d'a kan bi ye donba de ye Alahu Tala ye Musa kisi ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma ka bɛn bi don in ma. Musa y'a sun ka Ala fo ka Ala barikada, wa an fana b'a sun ka Ala fo ka Ala barikada. Prophète tun bɛ jɔminɛ tile 10 sun fo san dɔ nana layidu ta ni Ala ye n balo ka san nata kɔnɔ n bɛ 9 sun ka 10 sun yan'o sama yɛlɛma cɛ Ala kɛra fatura. Donc ni Ala y'a nɔgɔya maa min ye tile 10 fɔlɔ de bɛ sun ayi tile 10 don. Tile 10 don. A kun b'o de sun fo san dɔ a ye layidu ta ko n'Ala ye n balo ka san nata kɔnɔ n bɛ 9 fana sun ka 10 fana sun. Donc ale fatura yan'o sama yɛlɛma cɛ. O la n'a nɔgɔyara mɔgɔ min ye jɔn min ye tile 9 ye k'o sun ka tile 10 sun. Prophète ko jɔn min ye tile 10 n'i y'a sun san kelen jurumi Ala b'o bɛɛ kafara i tɔgɔ la. Jɔn min ye tile 10. Wa nabiyulahi Yunus jɛgɛ ye min kunu jɛgɛ y'a wɔgɔ ka bɛn jɔn min ye tile 10 ma. Allahu akbar. Ala ka nabila Ibrahima minɛ k'a teri don o fana kɛra ka bɛn jɔn min ye tile 10 ma. Allahu akbar. Koba caman kɛra a kɔnɔ. Koba caman kɛra a kɔnɔ. Nka ni Ala sɔnna ni Ala y'a don fana yira an na an b'a su ɲɛnamaya. Usaz Bare, yan'an k'i bila yalima fayida jumɛn b'a kɔnɔ salila walima nafilala mun b'a kɔnɔ ka se k'aw kɛ waasa jurumu yafaw bɛ dafa. Kosɛbɛ waasa jurumu yafaw bɛ dafa. Daba ni mɔgɔ min sera k'i jɔ k'a ɲini Ala fɛ k'i concentré Ala e de tɔgɔ ko yafa masa, Ala e de tɔgɔ ko hinɛ masa, Ala sankura daminɛtɔ filɛ
ala ni dunuya gasila siɲɛ caman dɛ ka ala e yɛrɛ de y'i tɔgɔ da k'e tɔgɔ ko yafa masa ne y'a ye e tɔgɔ ko yafa masa jurumuntɔ de bɛ yen dɛ wa ala ne ye jurumuntɔ ye ala n b'a ɲini fɛ ni sankura in kɔnɔ i ka hinɛ na i ka yafa ma i ka hinɛ na i ka yafa ma san hɛrɛ i k'a d'an ma tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala i ka ɲɔni ka bɔ a ma i b'a fɔ daba n'i t'i mako fɔ mɔgɔ ye i b'i jɔ k'i concentré ka kuma ni ala ye wa kulo b'i la a ɲɛ b'i la ale de ko a ye n deli n b'aw sɔn a ye n wele n b'aw jaabi don o don a di a bɛ kun ala dɔrɔn de la wallahi tɛ se maa kun la maa tɛ se bon deliba de ka d'ale fana ye ale ye jɔn sina de ye daba don o don a di a don o don a di a bɛ nege bɔ wallahi wa o ka di mun ye o ye ala kelen dɔrɔn de ye Allahu akbar Oustaz Bare i k'a dɔn n dalen don a la k'a fɔ ayiwa don nataw kɔnɔ i bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin ko in kama walasa silamɛw u bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ an bɛ dugawu dɔn k'i yɛrɛ ye ka dugawu ɲini fɛ ala k'an mɛn nin na Tarawele merci alhamdulilayi inshallah Joël Cissé nin kun ye baara ye ka kuma silamɛw ka san yɛlɛma kan Bare n'a ka kalanden fɔlɔ Bare n'a ka kalanden fɔlɔ ne kɔnɔ ko Ahmed de ye kalanden fɔlɔ ye maa min bɛ sumu ni dɔnkilifɛn la radio la o bɛ kɛ diinɛ kalan ale man ɲi a la alors ale bɛ Naɲini Jabate ni Ablaye Jabatew nɔfɛ ale b'o de dɔn ani Modibo Gauchew ale ka t'o la e ka ɲi misiri kɔnɔ merci voilà sisan kɔni kuma ɲɛna daba tungana naamu n bala cogo bɛ di dɛ Joël Cissé ne bɛ n keleku n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko sirène Joël Cissé i k'a dɔn gɛlɛya bara ka bange don o don wa tiɲɛ an bɛ ka gɛrɛ a la dɔɔni dɔɔni min ye an baarakɛɲɔgɔn Burama Ture a ka faali min n'a kuma fɔra a bɛ waati jan bɔ Dugufana Keyita ko a ko i k'a dɔn ayiwa min ye ko ye a bara ka ɲɛdɔn don o don ko kura dɔ bɛ da kɛnɛ kan min bɛ awa kiiritigɛlaw ni tiɲɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko awa Burama Ture fabaw walima maa min y'a fa i k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni barika bonyanen bɛ Joël Cissé i k'a dɔn a ko nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten duwakun dɛmɛnen in yɛrɛ la i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo dara dɔw kɔni wulila ayiwa sɔmin kɛra k'a fɔ k'u bɛna taa dɔw yɛrɛ de bɔnɛ a nin na ka sababu kɛ Burama Ture faali ko ale bi caman dɔn a la wa a bɛ n'a fɔ a kɛra a ɲɛna o ka sɛrɛya ani o bɛ fɛn min dɔn a ma se ka fa i k'a dɔn dɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ u bɛ taa o tigi fa sabula sɛrɛ duman don ko caman kɛra a ɲɛna Burama ka ko in na Joël Cissé sɛbɛnnikɛla ko min ye kunnafoni in ye a sɔrɔla maa min fɛ min ye faransikaw ka kunnafonidila min bɛ Mali kɔnɔ Serge Daniel i y'a dɔn kɔni Serge Daniel a bɛ ko caman galama babali ni awa kuma langolo caman dara ka Serge Daniel sɛgɛrɛ e da ka di kojugu i da bɛ kolobo kalaba kumaw na e ye nafigi de ye e ye nkalontigɛla de ye ni m'i da gɛrɛ i yɛrɛ la i na ko sɔrɔ Mali kɔnɔ Serge Daniel dun ye cɛ min ye Joël Cissé k'a dɔn a ka kuma a ka kuma caman kɔni bɛ a bɛ kɛ kolo kan janko kunnafoni minnu bi sɔrɔ a bolo Mali kɔnɔ a caman bɛ kolo kan Joël Cissé k'a dɔn maa min kɔni gérera Burama Ture ka faali ma n'a ka kan ka maa caman dɔn minnu bɛ ko in na Joël Cissé k'a dɔn u y'a ɲini ka taa bɔn a nin na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi a tigi kɔni kɔlɔsilen bɛ kosɛbɛ min kɔni ye to a ye o ma fɔ nka min ye kunnafoni ye a sɔrɔla k'a cari réseaux sociaux ka kosɛbɛ a ko nka min ye Burama Ture i k'a dɔn a minɛbaw a n'a fabaw Joël Cissé k'a dɔn a ko caman kɔni bara ka dɔn min kɔni ye kungo ye Abdul Ɲang ale ye kungo ba sɔrɔ sabula ale minɛna ka don kaso la ale kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri maa t'a fɔ k'i ti maa dɛmɛ nka i k'a dɔn ka sariyatigiw yɛrɛ lagosi min ye général Musa Tarawele général Musa Jawara minɛni i k'a dɔn o ko kɔni ma bɛn ale ma a ye kuma caman fɔ o kuma ninnu yɛrɛ laban bi ni ka taa sariyatigiw i k'a dɔn olu jalaki o de kɔni kɛra Abdul Ɲang minɛkun ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ayiwa min ye maa yɛrɛ min ni bolokɔni ɲɛsinnen b'o ma kosɛbɛ o ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Karimu Keyita Kaco i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ faali in kɔni ani Burama Ture minɛni a jubaju bɔra o de la nka kiiritigɛlaw kɔni olu kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔ ka a kungo n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ka se k'a dɔn bilhak Burama Ture minɛna mun na a minɛna cogo di a fara cogo di jɔn ni jɔn b'a kalama a kɛra jɔn ni jɔn ɲɛna o sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye n'o ye sirɛni kelen ye fɛn min ye AD Abdramani Dugure nin y'a ka sɛbɛn ye Abdramani Dugure ko ɲɔkɛnɛto dundarɔ ka di nka kɔ b'a la dɛ fɛn min ye kiiritigɛlaw ye u kɛlen bɛ ni k'u soni bɔ dossier kuwalen ta o de dalen bɛ procureur ka tabali kan sɔɔni sisan fɛn min ye kasobonba ye a bɛna fa bamabaw la sisan tewu
maa minnu bɛ fɛn d'a ma Ala k'a n'u kisi. Ala ka n'o duwawu minɛ. U ti kisi. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye procureur ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛli ma dossier ta o kura de dalen b'a ka tabali kan a bɛna laraweli daminɛ kɔrɔlen tɛ dɛ dossier kura ta o de b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana in ye nafolo dunkojuguya nafolo suɲɛli fɔlɔ maaw tun bɛ maloya la wala u bi siran an bɛ don min ko bi a kɛra wasoko ye sabu maa si tɛ siran jamana ye maa si tɛ siran sariya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wari dunnaw ja gɛlɛyalen ye bɛɛ u tigɛlen don kiiritigɛlaw de la n'o tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni dossier dira kiiritigɛlamaw ma n'u y'u ta ngɔnɔ ma u b'a bɛɛ lajɛlen fɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dossier tan fɔlɔ min n'o talen bɛ procureur fɛ o fɔlɔ o ye INPS ye INPS n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo camanba de ŋanamuna ka sɛbɛnlankolonw dilan ka wari labɔ min n'a miliyari dagosi ka bon kosɛbɛ o dossier fɔlɔ o dalen bɛ tabali kan INPS a DG kɔrɔw a ɲɛmaa kɔrɔw ka taa fara baarakɛlaw kan comptable ani maa minnu bɛ yen n'olu taara retraite la n'u ye papier langolo ladon ka wari bɔ k'a dun u bɛɛ bɛ wele ni ka taa n'u ye Boma a bɛɛ ka don kaso la INPS tɛ a ka fura k'a jɛ ten tas je suis d'accord filanan engrais feerela tɛ sugubulon min n'o dira engrais la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministère de l'agriculture san 2015 sugubulon min dira u ye engrais jɛ a baara kɛbaa ɲumanw na ka taa di u somaw n'u namanamaw ma engrais ko kuma cayara fo ka taa fɔ ko a to ten sɛbɛnnikɛla ko Mali ye nafoloba de perdu nin wari in na wa fɛn min ye yuruguyuruguba de o kɛra o dossier fɛnɛ o taara u kana ɲinɛ CMDT l'actuel directeur o ka dossier o k'o bɔ mais c'est ça. C'est la CMDT surtout. C'est la CMDT surtout. A tɔgɔ ye di? Nango wa? Banabaatɔ ye. Nango. Nango damɛ. U ka Nango wele. Maa ma tɛmɛ n'a ye. Jɔn Seydou non sans blague. Jamana in yuruku ni fɛn. Il y a Baba Berté aussi. Ni Baba Berté o taara ka danga fɔlɔ de ye. Ale de ma kɔɲɔmuso ta. Laban in na a ma kɔɲɔmuso ta. An ka wari la. Ka taa dagabanaso jɔ ka d'a ma. Dagabanaso jɔ ka d'o ma. Burusi kɔnɔma ma n'i nɔrɔ duguba kɔnɔ muso faama na. E bɛ kisi ya. Gawa. I b'i ka muso dɔgɔnin nin ɲɔgɔn na muso ɲɛ yɛlɛlen burusi kɔnɔma kalannen muso janjigi n'i k'i ti far'o la i taatɔ filɛ kaso la a bɛ taa. Jean Seydou ministère de l'agriculture a service bɛɛ wallahi a service bɛɛ suyani min bɛ kɛ ministère de l'agriculture la ayiwa sɛnɛkɛlaw kɔ kan n bɛ dɔ dɔn a la dan t'a la dɛ. naam I ye min fɔ o don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministère de l'agriculture a don a tun bɛ wele ko développement rural sɛbɛnnikɛla k'o tɛmɛnen kɔfɛ a nana yɛlɛma ka kɛ agriculture ye cɛ o cɛ tɛmɛna ministériya ye maa o maa ye DFM ya kɛ maa o maa ye wulikajɔ kɛ CMDT kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ wele kelen kelen ka t'u bɛɛ jɔ procureur ɲɛkɔrɔ k'u larawe wari minnu dununa wari ka bɔ. Ala ka barika don procureur la. Naam sabanan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger a bɛ na larawe a ko office du Niger maa kura bɛ ta ka bila a kunna don min na o y'a sɔrɔ cakɛda in datugutɔ don ko wɛrɛ tɛ nafolo suɲɛli sugubulon namarali namaya sira teriya sira k'a di i ta filɛ n ta di yan gere a gere o camanba den de bɛ a miliyari dagosi ka bon fɔ k'a to ten PDG kura min bɛ Abdel Karimu Konate ale nalen ye office Niger lajɛ a ko ne se k'an bolo maga a la fɔ audit de ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ jaabiw ka bɔ k'a dɔn min ya min kɛ o rapport fana bɛ yen o dira pôle économique ma. Mali jara. An kari ɲɔgɔn na sa o. An bɛ étage sisan waa mugan. Hawula wala ko k'a san wa. Walahi. Dɔw b'a di hali waa tan. N k'u b'a feere joona k'u débaraye. N'o bɔra yen ko a ko office Niger ta yen RPM ŋanaba dɔw bɛ yen minnu to a fɔlen bɛ olu kɔni ye conflit d'intérêt ani fɛn min ye jamana nafolo suɲɛli délit d'initié o b'u nɔfɛ. Joni naaninan maa to a ma fɔ o. dɔnni don. naaninan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée nationale avion minnu sanna a yɛrɛ avion président de da y'a fɔ a don ko avion turulen b'u n'u kan. Sɛbɛnnikɛla ko a ko avion min n'a bɛ san miliyɔn 100 u taara o facturer miliyari 10 miliyari 20 miliyari 40. C'est là-bas où toi tu vas pleurer chaud. Et que mɔgɔw bɛ yen o. Jamais. Jamais. U ko seni f'a da. K'i ye maa o maa sɔrɔ la u k'o minɛ n ka maa tɛ yen o. Motion.
joni ngara ministre et de l'armée a wati kana bla bi la nyama de to fo ni kadi pa dokuna de no tembi fa bi ibe ga katana ministre de l'armée min folo kera ministre de la défense ni fogana sa Yamusa Kamara nam Yamusa Bole ide de chenza ngoni wolai Allah Allah saurla Joro wadi cema iberi kulubali obala no boray samara Dairu Damele awo o mame chokoro onana noni ledo o mame o ya to noni ledo o lu ko sana ko isa korole mfo kana Abana c'est terminé le tigre dobi mologo beni samene dossier vidéo vérificateur yere de sebenike o vidéra FMI yere de sebenike ko baranyena ay wonnam ministère de l'armée anya watige o ay watige kananyine Johnny colonel ou ni général dama min bi dibila nous ni ben ngoyna direction na chef d'état-major ou bala commandant des zones ou bala chef d'opération ou bala chef de peloton ou bala directeur des opérations abala merci nam hali sarako armée ka sarako munun be armée mado be u ka udale be korofe u ka sara tigale do klanje wala ma munun zara ka sebelangolo ke ko luka sarabo wala ka sebeke ka foni ma hake tara forona ka so alo klanje mata o be bala ministre mi vene be sisa colonel Sadio Kamara ayo be dossier che ka to di ekrima temenaye duruna jamana mbi goya tani ne sa duruna nam akoni ya ta ka laje fɛn min ye hôpital ye Gabriel Touré a fɔra k'a fɔ k'a rénové a ko sugubulon babe min n'o milliard dagosi ka bɔ n'o fɛnɛ joué na ŋanamu k'o ta caw k'o dun caw Gabriel Touré Gabriel Touré Gabriel Touré ça c'était si c'est technologie Adama Big Togo Ivoirien ka cɛnza awo si c'est technologie o de mana scanner comme ka tila ka taa ni Mali tribunal la e ma no nunu ma vaya scanner kolonde nam worona a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CFA wari miliyari 3 o tununa ministère des finances kɔnɔ a ma kɛ ka foyi kɛ ka wari mugujɛ ta dɔrɔn hɛbɛw ka tunu n'a ye bubu k'a to ministre des finances la bubu Sisi i ka filajɛ bubu Sisi ka waati la awɔ a ka comptable ni fɛnw de don o dossier bɛ procureur bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko fɛn min ye kuranko sira fɛ fɛn min ye maliden dɔ ye o kun y'a ka nafolo ta ka na projet Sunjata k'a fɔ a bɛna kuran dɛsi an ka jamana kɔnɔ CFA wari miliyari 50 a y'o de bɔ min kan ka baara nka fɛn min ye cadre ye énergie du Mali ministère de l'énergie et des mines ani projet minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ dɔɔni u bɛɛ y'u bolo fa 50 miliyari in na ka wari ci hɛbɛw cɛ ka baara ma se ka kɛ o fana dossier bɛ procureur n b'a vila dɔ yɔrɔ dɔn monsieur le procureur jumɛn do de procureur jumɛn do procureur kura ya jumɛn de a dossier bɛ joli bolo pôle économique qui est le nouveau procureur je le connais pas c'est un tonton hein je cherche pas à connaître les procureurs c'est ta ɲini ka procureur dɔ n ti procureur ka so ɲini n t'u ka bureau ɲini motion tous les procureurs anciens ou nouveaux c'est des tontons voilà barra la ligne c'est des tontons c'est tout nam n'i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira a kan merci nam sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra yen a ko fɛn min ye dossier 7 ye a ko o fɛnɛ bɛ yen a ko fɛn min ye wulikajɔ dɔ wɛrɛ kɛra a ko fɛn min ye nafoloba ye o de fɛnɛ tununa sabula n'i y'a ta k'a lajɛ dossier 8 o tɛ dɔ wɛrɛ ye Kayi o conseil régional min bɛ yen maa minnu bilalen bɛ yen a k'olu fɛnɛ ye nafolo kɔni jɛ ni k'a dun nafolo min n'a kun kan ka kɛ ka siraw dilan Kayi ka ji di maaw ma ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka baara di denmisɛnw ma a ko wari min dunna yen fɛnɛ o sɛbɛn wari miliyari dagosi o ka bon kosɛbɛ kɔnɔntɔnna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye ministère de l'agriculture kɔnɔna na tuguni a ko nafolo dɔ taara conseil supérieur de l'agriculture président yɛrɛ de ye nafolo bɔ jamana wagande kɔnɔ k'a fɔ a ka ta ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o fɛnɛ tununa mais où est-ce qu'on va dans ce pays
ministère de l'agriculture. Ah, ministère de l'agriculture. Ngima jamana ngono ministre so min be ni wari kacha na shoni ka bo na cadre bela gile kera soye. Je te dis ministère de l'agriculture, ministère de l'enseignement, ministère des armées. Oh. Jonti se du shoni mi be kan nyoro non. Kasula de chara ha. Ah, kasubumba kenyoroba. Chama mita kenyoroba ha. No te premier cabinet farao. Yenga janza kulukora sandenia. Kulukora kasoboma inde. Dina fato be ati na teka de nyeka dole be fato. Yemai kulukora kasoboma inde. Sabani kala ko ka dafa vérificateur général et rapport là-bas mimbo 2018. Chakeda chaman be munu nolu dossier ba kono. Abidjan ambassade au dossier ba kono. No te menaka boy Espagne Madrid au ba kono. No te menaka boy fait minye doualay au ba kono. No te menaka boy Italie au Rome au ba kono wori shunay. No boray direction nationale de la santé Bamako ya wori shunay. No boray pharmacie populaire du Mali wori shunay. Sabani kala ko no boray aéroport du Mali milliard francs nganamu au shunay. Bravo, monsieur le juge. Aye ni nzende. Ni ngoni. Aye ni nzende. Ndi blade. Akoni ni nzoro la. Dobi bo malika segala sa. Je te donne ben keleku. Mbi boni sebanye sebami nous kama le soir de Bamako oula. Je ne se dis ka don kabali kata barakero lajɛ n'a sɔrɔla ko bɛɛ lajɛlen sabatilen don. Ministre min n'a bɛ lakana kunna. Ministre de la sécurité. Laya Jaraka fɔla. Je ne se dis ministre de la sécurité protection civile. Colonel major Daoud Ali Mohamedine. Je ne se dis ka don ami sara mana. Ama ma ɲininka. Hala nɔfɛmaw je ne se dis hali garde corps o ma tugu a nɔfɛ. Ka wuli i k'a dɔn 3h du matin Bamako aéroport ka sin ka yen sɛgɛrɛ sabula kuma caman bi fɔ aéroport ko la k'a fɔ lakanabaliya bɛ yen avion dɔw bɛ na maa bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye hali i tɛ polisi sɔrɔ i tɛ gendarme sɔrɔ yen Jean Sedi k'a dɔn jumadon ka dugu jɛ sibiri su la Jean Sedi k'a dɔn ministre a sinna ka wuli 3h du matin k'a ɲɛ ko a kelen k'a ka mobili ta k'i digi n buramuso y'a ɲininka ko i bɛ taa min ko non ko n bɛ taa ci dɔ la ka na n bɛ taa goudron la ka na Sorasi tɛ de ko général kamalen jɛma in tɛ de cɛ jɛma in falenba in falenba nin na Jean Sedou juma don k'a dugu jɛ sibiri la ka sin ka taa aéroport de Bamako na Jean Sedou k'a dɔn maaw ɲɛ b'a muluku malaga la a jɛma pumpulilen a bɛ na a bɛ dɔw kɔnɔ ko nin ye arabu faama dɔ ye jaa ministre natɔ don Jean Sedou kuma min n'a tora ka gɛrɛ dibi la a bɛ gɛrɛ yelen la dɔɔni u nana bunatigɛ dɔ k'a fɔ cɔw ko nin di général yɛrɛ de nin tɛ ministre de ye karaw Dawula Sɔngala ma ye hodo ministre y'en va heureusement les choses ont changé là-bas avec le commandant Ablaye Coulibaly Ablaye de Bera yaro Ablaye Tisuna Tisuna heureusement ko yɛlɛmane don aéroport la bi avec le commandant Ablaye Coulibaly Jean Sedou k'a dɔn a bɛ taa ka segin min kɛ dugu kɔnɔ ni aéroport cɛ a bɛ weleli min kɛ il faut que chaque chose soit à leur place wa u kunna jara dɛ kunna jara koyi Ali Mohamedou ni a ma ɲi dɛ a ka ci kun yɔrɔnin kelen mais a b'i ka décision signer k'a to aéroport la yan a bɛ bigi ni papier ta dɔrɔn a b'i gɛn non moi je veux des ministres comme ça c'est ce qu'il faut aujourd'hui Jean Sedou ministre ko o yɔrɔ bɛɛ a ye buru fiyɛlen i k'a dɔn mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan rassemblement a ko jɔn a la a bɛ min ɲini o ye nin de ye à partir de cet instant Mali aéroport du Mali lakanabaliya ni ko kunda min bɛ yen i k'a dɔn mɔgɔw bɛ don ka bɔ taa ka segin la min ka d'u ye o banna cɛ o cɛ n'a y'a minɛ Jean Sedou i k'a dɔn Mali ko tɔ bɛ fɔ e kɔ sabula e bɛ gɛn ka bɔ a la sabula jamana in ni yɛrɛ ye aéroport de ye i k'a dɔn aéroport ko bɛ daminɛ yen n'a fɔra ko kolokala ko bɛ kɛ yen i k'a dɔn o tɛ se ka ɲɛ o tuma u bɛ baara min kan ka kɛ i gendarme wo i douanier wo i polisi wo maa o maa bɛ yen n'u bɛ cɛsiri min kan ka kɛ a bɛ dɔ ka fara a kan a mana bi 3h du matin sini sɔgɔma a bɛ se ka na 6h du matin a t'i sera garde corps la a bɛ se ka na minuit a bɛ se ka na 7h Sorasi bilalen ko la justement Ningoro de les commissariats de police les postes de contrôle les machins bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la tout le monde soit vigilant sur les quais vives le ministre peut apparaître à tout moment mais c'est ce qu'il faut mais journaliste Sedou non mais c'est ça être chef surtout quand on est militaire c'est ça et quoi kelen de taara wa a kelen même pas de garde corps général kɔni o bi sira mun ye même pas de chauffeur
Non, parce que n'a une voix garde corps. Chauffeur. Walma chauffeur. Chauffeur ni. Do dakadi. Chauffeur yi. Wala garde corps. I b'a sɔrɔ u ka classe bɛ yen. Wala gardien. Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. N'a y'a fɔ olu ye a bɛ tiɲɛ. I b'a sɔrɔ classe dɔ bɛ yen. Classe dɔ bɛ yen. O bɛ se k'u dɛtɛ. Voilà. Ko bɛna ɲɛgɛn na u bɛ téléphone ci. Voilà. Voilà a bɛ tiɲɛ. Ou bien chauffeur teri dɔ bɛ yen, a cousin dɔ bɛ yen. A b'a fɔ cɛ an kun b'a fɔ classe. On a en route. Patron bɛ na dɛ. Bon i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ. I ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ. Ɲɔgɔn Seydou olu tun bɛ taa ka graphique industrie da la. Polisikɛ dɔ ka moto tiɲɛna yen. Polisikɛ birilen don sanmusosiri bɛ k'a ɲɛ guwanen. U ka minnu bɛ yɔrɔ garder sa o tɔgɔ di. Lafgarde ninnu. Yarɔ lafgarde dɔw bɛ yen. Olu kɔni kɔnɔ. Sɔrɔsiya de ka di olu yɛrɛ don. Olu yɛrɛ polisi de walima sɔrɔsi. Wali ye polisi ye wali ye sɔrɔsi ye. Ale nɔgɔlen ka sin ka na polisikɛ birilen sɔrɔ. A ka moto kunna. O ni tiɲɛni. O ni tiɲɛni. A sina kɔnɔ ko classe. Ko tasuma b'i bolo. Ko classe ko ɲama ni tasuma ye dɛ. Mais nin polisikɛ in ta ka jugu koyi. A ta ka jugu. A y'i kunkolo wuli ka cɛ lafgarde don. A ko a sina ko Bamakɔ ka kɔfɛ na. Boda. Seydou dafa a ko ni sɔrɔ kunna n b'i kɛ tan sisan. Lamɔ ka kɛ don ayi Seydou dafaralen don koyi i kun'o nani fɔ wa. Jɔnji Seydou n bala jogo bɛ di. Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko 22 septembre fɛn min ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Seydou Jamutene nin y'a ka sɛbɛn ye. Seydou Jamutene ko su o su bi ja a bɛ dɔn ka b'a fitiri fɛn min ye Asuma président ye Sumelu Bube Mayiga a ye taama kɛ ka taa yɔrɔ min o ye Gawo ye fɛn min ye Gawo ye o y'a faso ye. Sɛbɛnnikɛla ko Sumelu Bube Mayiga a ye nin wulikajɔ min kɛ a ko fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na Sumelu kunbɛnna i b'a fɔ masakɛ sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Gawokaw mun kɛra. Gawo mɔɔw caman kun bɛ nin sɛmiyɛ dunnen na dɔw bɛ jɛgɛmɔ na a ma maa sɔrɔ yen o. Ni jamabaden tu n'as pas vu les images. La mobilisation était de taille. Mais bien sûr. Voilà. La mobilisation était de taille. Mais malheureusement, les gens de Gao, on est en hiver, ils travaillent. Dɔw bɛ foro la, dɔw bɛ jigin. Hélicoptère, an jiginna hélicoptère de la. Qu'est-ce que tu crois? Ayiwa, naam. Bubu Mata Moti hélicoptère la. An fana dara hélicoptère la Gao. Ayiwa. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sibiri don ye nɛgɛ kaɲa 12 bi sanga 50 sɔrɔ waati min na Boeing 7041 Sky Mali a nana ka n'i cun Caki fɛn min ye kɔnɔba sogonda in ye a dayɛlɛla maa min bɔra a kɔnɔ fɛn min ye dankɔrɔba in ye ale don Sumelu Bube Mayiga a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Jarabangana ye a bɔra k'i jɔ a nisɔn ka di fɛn min ye bazangulɔkiba ye o b'a la masaya finiw n'a dawula bɛɛ lajɛlen b'a la jama kɔni bɔlen bɛ ka aéroport fa bɛɛ lajɛlen fa ni k'a kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko a takun ye min ye o de ye fɛn min ye Asuma ye a ka conférence régionale min n'o kun bolodalen bɛ a nana ni ka na o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunbɛnniw bannen nɛgɛ kaɲa 9 o dugusɛjɛ fɛn min ye sigi kun kelen bɛ ka lajɛ min kɔnɔ o sigi nana kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Gawokaw ye Asuma bolofara bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka caya kosɛbɛ ka Sumelu Bube Mayiga kunbɛn sabula sigi bi kɛ fɛn min kama o ye conférence régionale ye min ye Asuma ye sigi jara sabu bɛnkun kɛra fɛn o fɛn kan k'o bi sabati o bɛɛ lajɛlen sabatira nka min nana ka na ko tɔ ja a ko RPM maa caman de mina cɛ ka bɔ RPM na ka don Asuma na. Tu as vu? J'ai vu quoi? Toi, tu vas quitter l'URD pour l'Asuma, Timon. Moi, je ne suis pas de l'URD. Ah, et puis maintenant. Comme Soumel c'est Sarah. Ne boira URD là-haut. Eh, Abano. Attention, mais Mamadou Igor Diarra est là-bas, ton petit frère. Mais Mamadou Igor Diarra n'est pas rectification. C'est pas mon petit frère, c'est mon fils. Ah voilà. Ndédo. Mais ton fils est là-bas. L'URD, c'est pour toi aujourd'hui? Non. Je ne suis pas de l'URD. Il y a Maître Demba Traoré, futur candidat à l'élection présidentielle à l'URD. Désolé, je ne suis pas de l'URD. Je ne suis plus. Ah bon? Bah non.
Mais c'est l'héritage de ton ami Soumaïla Cissé. Mais Soumaïla Cissé politique de do n'ale bɔra ka ban ne bɔra o. O ma yɛrɛ de ko banna. Ayi. Ah, que ça continue. Ne t'a labelé o. Ah, il t'a invité ka gɛlɛn. Ayi, a ɲɛ tiɲɛ de f'i ye o. Je te mens pas mon cher. Pep. Aya banna o. Maître Demba bɛ se ka ko kɛ koyi. A tɛ se. Ah? Mais Maître Demba kɔni dɛ. Demba wa. Il est riche. J'ai pas dit le contraire. Demba est vachement riche. A barika ye dɔrɔmɛ 40 na. Bon, ami yɛlɛma i bɛ don yɛrɛ la. N tɛ tanu don juru la o. Mais tu viens à l'ASMA? C'est tout prêt. Apuma n ka ko banna. Ah. Asuma ko bannen don tɛ. Maa bɛ taa tugu o nɔfɛ. I bolo don. Armée ka ko ɲɛɲini tɔ don. I bolo don. Georges Zedou dolo mana bɔ dolo ɲɛduma mana bɔ cogo cogo kalo ɲɛdumanu i k'a dɔn asafurula kalo ɲɛduma ma bɔ dolo ɲɛdumanw bi bɔ i kɛrɛda fɛ Georges Zedou i k'a dɔn Yelenkura a n'a masiri Georges Zedou i k'a dɔn éducateur de renouveau a ko Yelenkura n'a masiri a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Cissé Blé. Ah, mais vous conseillez mal Boubou Cissé. Vous, qui? Aw munu n'a bi ɲɔgɔn ye kɛ. Non. Bon, i bɛ maa minnu dɔn n'olu b'a dɔn u k'a conseiller. Mun de la? Boubou ka di ne ye fɔ k'a faga mun na. Denmisɛn don, a kalannen don, mais keguya de t'a la. Jamana bin n'i bolo sisan, i ye nin waribaden sɔrɔ, t'i da i k'i mankan suma. Ni jamana basigira i bɛna wala n'i ma ɲɛ o kɔ ni wari b'i kun ko wari cayara i t'a kɛ cogo dɔn fantanw dɛmɛ san 5 fɔlɔ ka tɛmɛ n'o tɛmɛna i b'i kan bɔ i b'a jɛ filanan o tuma i gili b'i sigi i b'a sɔrɔ ayiwa o tɛ ka conseil e binna sisan i binna da min kan i b'i wuli o yɔrɔ ka fanga ɲini o tɛ ka conseil a ti ɲɛ o t'i ka conseil awɔ bon o tuma shut up anglais ko shut up ferme ta bouche sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n ka tɛmɛ n'o aya basi tɛ naamu. Et je ne veux pas être interrompu. Aïe, non, vas-y. Merci. Vas-y. Georges Zedou, l'indicateur de renouveau, Y Doumbia, Ako Yele Bora, Kalo Yelengura Bora, Dolo Nyaduma Bora, au toit de Dr. Boubou Cissé, Joël se dit Cardo Kavio, Jassa Jassa, Katatu Moti, ni Amadou Toumane Touré Bora là, politiquement, Madelika ni Nuana Yelembo Moti, ni Boubou Cissé. Jean Zedou, Semenegala ko, Soumaïla Cissé a Kenya Taba, Jean se dit Eko Amadonzade, Ikaro Dr. Boubou Cissé, Sabula Yele ni Mami Ba fait. Ah, journaliste se dit Ikaro a Barka na Foka Todi. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ Moti, Sibiri tɛmɛnen, hadamaden bɔra de ko Didengulu, fanda 4 bɛɛ lajɛlen na, i b'a fɔ ko jinɛw ni wɔkulaw tuna Moti. Jean se dit k'a dɔn a bɔ URD ɲɛma, Saliku Sanɔgɔ, a taara du Boubou Cissé bilasira, min ye jeunesse, denmisɛnw ka ɲɛma. O taara Boubou Cissé bilasira min ye URD a cɛ kumaba muso kumabaw bɛɛ lajɛlen sogo doni ayiwa ka Moti sɛgɛrɛ Saliba min bɛ Moti n'u k'a ma ko Salisori Bamba hadamaden a bana hadamaden la maanifin dɛsɛra ka don f'u ye basi siri da la fo danganda la maanifin wɔyɛlen b'a bɛɛ la Boubou Cissé je te dis de te taire laisse-moi lire le journal Aïma vas-y. Georges Zedou Semenegala ko a ko i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri kura ye Boubou Cissé a ye kɔrɔfɔta nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka kuma a nana URD la kun min na a bɛ politique kɛ kun min na nin dɔnna nin don in de i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a ko a bɛ jama fɔ k'u waleɲumandɔn a ko tiɲɛ don ale y'a ka baara bɛɛ kɛ maa wɛrɛ dibila a y'a ka baara bɛɛ kɛ politique baara tɛ Georges Zedou i k'a dɔn jamana kanu ani jamana baara sabula a tun bɛ ciden ɲɛ la a tun bɛ baara de kan k'a kɛ jamana ye o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ jamana in ka d'ale Mali de kɛra sababu ye ale ka diɲɛ ye a kalanna Mali de la Georges Zedou k'a dɔn ale kɛra faama ye Mali de la a se ka kɛ fitiriwale Mali ma Georges Zedou a nana miiri ni tasi kɛ politique baara ye baara teli ye i ni maa wɛrɛ bi fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔn hakili la jamana baara taabolo kɛcogo ɲuman i k'a dɔn a bɛ bɛɛ kelen kan a k'o de y'a kɛ politique maa ye filanan munna URD a donn'o tɔn na Georges Zedou kabini bi tɛ ni ayiwa kununko tɛ kabini ala y'ale Boubou Cissé da Georges Zedou k'a dɔn a ma deli ka don politique tɔn na u ka sɛbɛnfuraw lajɛ ka ɲininkali kɛ a ma deli ka baara kɛ politique tɔn ye sɛbɛnfuraw ka lajɛ ka ɲininkali kɛ Georges Zedou k'a dɔn a yɛrɛ ni de y'a kanu kabini bi tɛ n'a ma ɲɛ ne bɛ kɛ politique maa ye don o don n b'a kɛ URD la a ko k'a sababu kɛ min ye Soumaïla Cissé i kana nin ko gɛlɛya ye ni nin kuma caman lajɛ Soumaïla Cissé tun b'ale laadi Soumaïla Cissé tun b'ale wele a kɛ tan a bɔ tan i ni nin ka nin fɔ i ni nin ka jɛnina kana sɔn i ma abada
a ko i k'a dɔn baara ɲɛna ale bolo ka da Sumala Sise ka ladilikan kan. Dans les dos de IBK. Ni journaliste Seydou. Nama. Ni IBK ni ayiwa ni ɲininka ni Sumala Sise tɛ bi. Sumala. A ko i k'a dɔn nin ye Ala taluba ye. Ale ka se ka na bi min ye Sumala Sise kɔ ye. K'o dilan a n'a jɛɲɔgɔnkɔrɔw. A ko i k'a dɔn a tun ka Ala deli y'o ye. Jonas Seydou an bɛ don min na ko bi. Wa a ka wulikajɔ ni cɛsiri o ye URD ye. Wa wulikajɔ dama tɛ koyi. Jamana ɲɛta ani jamana hakilina sɔrɔli. Ale Bubu Sise a b'o baara la. Jonas Seydou i k'a dɔn Motikaw. I k'a dɔn u ye a kɛ ayiwa Moti den ye. Nin kɛra maa min ye Mali yɛrɛ bɛɛ y'o dɔn wa Amadu Tumani Ture. K'a kɛ Moti den ye o tuma Moti den tɛ yan. Moti den ko dɔ kɛ u y'a kɛ Moti den ye c'est à dire que Moti den min ye u ye bonya ta k'a d'a ma bandiri dɔ bɛ yen o bɛ d'i ma Jonas Seydou o tɛ di bɛɛ ma o bɛ di dugu maabaw de ma a dira Amadu fɔlɔ de ma a filanan kɛra Bubu ye Bubu ko tulonkɛ tɛ bilen ayiwa naamu. Para au sérieux? Non, je prends au sérieux. Mais mi hakilina de fɛnɛ fɔ. Non, j'ai pas besoin. Vraiment, je te l'interdis. C'est mal parti. URD. Ne de kun bɔra. Wa je retourne. Dans notre cas wa i bɛ taa n ka fa fɛ wa i bɛ taa Bubu ka fa fɛ. Fankelen b'e la. Ne ka fa ye maître Demba de ye o. Fankelen b'e la o. Toi tu as Asma bɛ se ka kɛ maître Demba fɛ diɲɛ na. Asma ye bɛ c'est ça ton problème. Maître Demba. Kasoladen kɔni. Maître Demba et le tigre c'est des camarades politiques. Maa mana bɔ kaso la taa fankelen de la. Ɲɛma i bolo don. An b'a sugu bɛɛ dun. A b'a sugu bɛɛ kasoladen de bɛ malo maa ma bilen. Kaba b'i kun. Zamɛ b'i kun. Sɔ b'i kun. A bɛɛ bɛ kɛ minɛn kelen na. Kini min bɛ tobi ka d'aw ma kasoba la zangaroba. Maa b'o dun bilen k'i bɛ tiɲɛ fɔ wa naam ne bɛ n da bila i da la naam naam. N'i sara kɛ Goyita ye. Goyita ye joli ye. Goyita e tɛ Goyita dɔn wa. Ayi. O ye anw ka ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Goyita. Awɔ. Le Goyita c'est quel Goyita? I t'o dɔn sa. N'Ala ye kasobonba latigɛ ye don min. A'udhu billahi minash shaitani rajim. I bɛ Babu dɔn. Masigeti. I bɛ Goyita dɔn. Ala kana dɔnni latigɛ ma. Naam. I bolo don. Masigeti. Ne ko e tɛ taa hali bɔ maaya ye ne wa. Ka da mun kan? Mun bɛ na n ko ye. I minɛ ne k'i datugu. N'i wele téléphone na. N'i ma Seydou yafa ma dɛ n dɔgɔnin. N ko yafa ma dɛ n de tɛ taa. E bi siran da de. Siranko tɛ o. Ayi n ko n ti taa bɔ ye. N ti tɛmɛ a da fɛ. I ka yafa ma n ka hakili b'i la n y'a f'i ye o. N ko ne ti taa. N y'a f'i ye koyi. N ti taa dɛ. Ja cɛ bi siran cɛ ɲɛ o. Daba tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don. O bi kɛ. N bɛ bɔ nin sɛbɛn ye an ko min b'a la preuve. Fasiriba n'o ye Umaru Konate. Konate ko min y'a ka sɛbɛn ye. Umaru Konate ko fɛn min ye maa n'i bi ko o ko la. I hakili to sini na. O de ka ɲi. Docteur Choguel ko kala Mayiga e ko a ka kelen kɔrɔw olu kelen tɛ ni ŋanangwara don a sen na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma min bɛ Choguel dabi o de ye k'a fɔ programme d'action gouvernementale min n'o kuma fɔra o ka waleya o dɔrɔn tɛ Choguel ka laɲini fanba ye min ye o de ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara kan sigi dɔ bɛ a b'a fɛ k'o kɛ a ko min ma assise de la refondation sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ walasa o ka se ka waleya laɲiniba kelen b'a fɛ k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sigi in ka se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko nka ni Ala ma ja kɛ Docteur Choguel ko kala Mayiga n'a ma ko in dacogo dɔ bɛɛ a laban a bɛ sigi a kelen na sabula parti politique caman bɛ minnu kɔkɔmalen bɛ k'a kɔnɔ k'o sababuya kɛ IBK ka tile la fɛn min ye sigi dɔ kɛra o ko min ma dialogue national inclusive Choguel yɛrɛ a sen ma don dialogue in na wa lajɛ caman kɛra a ye minnu tɛgɛrɛ u ma o donnama kama a ye kɛlɛ daminɛ IBK nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'ale yɛrɛ wulila o sumako dugumajɛ k'a fɔ a b'o ɲɔgɔnna ko wɛrɛ kɛ a laban fɛn min ye politiki tɔ minnu bɛ yen n'olu diminen bɛ transition fanga taacogo la ani n'olu ni Choguel tɛ fankelen fɛ o laban o b'u pan kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Docteur Choguel ko kala Mayiga ani Asimi Goyita bɛ jɛ la siga t'a la fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye a kolonba dɔ ye ale ye bi politiki tɔn caman dun fana bɛ minnu jiginnen b'a la sabula o y'a jira k'a fɔ hakilila min bɛ Choguel la o tɛ transition a kunjɛli ye kalo 6 nata in kɔnɔ o tuma u kɛlen bɛ k'a bisigi k'a fɔ n'Ala ma ja kɛ a bɛ sɔn ka dɔ fara transition kundama kan o tuma nin n'a damada kama n'a ma jateminɛ kɛ a bɛna sigi min kɛ sigi in kɔni bɛna taa kɛ sigi lankolon ye
sabula parti politique bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakili di yɔrɔ min n'a kelen y'a kɛ bɛɛ a lawaleyali a bɛna kɛ gɛlɛya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ RPM député caman bɛ yen ka fara parti politique caman kan olu kɔni diminen bɛ ko in na sabula u y'a jira k'a fɔ Choguel kɔni a bɛ ka taa ni sira min ye fɛn min ye olu kɔni u ti don da fɛ wa n'Ala ma ja kɛ transition fiɲɛ a bɛna bɔ nin na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tisedou ne bɛ n keleku i keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso o don Jean Tisedou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Burama Gindo ko Jean Tisedou k'a dɔn vote n'a kɛra sini sɔgɔma maa min labɛnnen bɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔnni o ye Aliou Bouakari Diallo ye ABD i k'a dɔn ABD Aliou Bouakari Diallo mon ex allié i k'a dɔn ADP i k'a dɔn o président d'honneur o don Jean Tisedou k'a dɔn don o don dɔ de bɛ fara jama kan parti politique 20 olu de ye bolonɔbila kɛ Jean Tisedou k'a dɔn ni vote kɛra sini Aliou Bouakari Diallo olu b'a nɔfɛ u k'o jɛkulu de ma ADR ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ Aliou Bouakari Diallo u dalen don a la Jean Tisedou k'a dɔn jamana maracogo u dalen don a la jamana wulikajɔ ani jamana ɲinifɛnw na ka d'a la k'a fɔ Aliou Bouakari Diallo nin sɔrɔ bosoba in nin bɛ se ka jamanatigiya kɛ kabini san 2013 olu y'a sɛnsɛn ka jateminɛ k'a nɔfɛ fo ka se bi ma olu kɔni tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la dɛ kunnafoni in sɔrɔla maa min na o ye Tanba da ɲɔgɔn ye ale de ye jɛkulu 20 min n'u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ ale y'u ka kuma laselikɛla ye u kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛna dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ni vote kɛra sini bɛɛ olu bɛ cɛ min nɔfɛ Aliou Bouakari Diallo don n'a kɛra san kelen kɔfɛ olu bɛ cɛ min nɔfɛ Aliou Bouakari Diallo don sabula olu dalen don a la a ka baara kɛcogo a n'a bara ka dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ olu dalen don a la wa olu ye jateminɛ kɛ kabini 2013 ka n'a bila bi la olu dan bɛ cɛ kelen min na k'a fɔ a bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o ye Aliou Bouakari Diallo ye tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana e ko parti mugan ne wa jumɛn ni jumɛn u m'u tɔgɔ sɛbɛn dɛ jumɛn ye je voulais des précisions mais si tu connais des précisions comme e yɛrɛ ni ninnu journalistes bɛɛ kelen i tɛ précision di oui je vais chercher cherche et tu donnes des précisions je crois que c'est des micro-partis des micro-partis e ɲɛ bɛ parti belebeleba e yɛrɛ dalen don parti belebeleba minnu bɛ yen c'est olu ka dɔgɔ micro-parti ye regarde des partis c'est qui et qui regarde des partis je te donne un exemple parti politique bi ADEMA RPM URD ASMA PS Yelengura APR CODEM MPM n'olu ti kɔ les restes c'est des micro-partis justement e parti minnu fɔ olu tɛ parti yɛrɛ ye parti Mali kɔnɔ bi Mali yɛrɛ kɔnɔ parti bi URD oui ADEMA oui RPM ça n'existe plus i y'a faamuya ASMA ça n'existe pas CODEM un peu MPM Adi MPM ye jumɛn ye Adi Ɲagadu c'est Bamako MPM ye Bamako de ye tu vas voir tu parles de ton frère comme ça non Adi est mon petit je parle pas de mon frère mais je parle du parti PACP Ɲangɔrɔ Yɛ Samake ça c'est Obida Welesebugu c'est fini à Welesebugu il est mort Yɛlɛma Moussa Mara oui je suis d'accord RPDM Cheikh Modibo Diarra ça c'est Oda Segou Plengana ye parti Bana il y a le CENID ça c'est mon parti voilà ça c'est mon parti de naissance oui mais même là c'est des problèmes CENID da Segou abi da Segou kɔrɔ Jean Tisedou wallahi maa t'i kale politique la wallahi la Jean Tisedou k'a dɔn nin parti ɲɛmaa minnu filɛ n ye damadɔ min f'i ye ni vote taara k'u ka dugu la u tɛ k'ale maire ye jango député ya non mais non c'est-à-dire c'est pas la peine que je rentre dans les détails il faut bi kɛ cogo min ton analyse politique a ti ci dɛ non vote bi kɛ cogo min fɔlɔ Jean Tisedou mais regarde le RPM qui est mort qui est a tɛ yen a banna Mali kɔnɔ IBK kɛra président dɔrɔn majorité RPM député u ka vote kɛ ɲɔgɔn fɛ si tu vas voir voter c'est-à-dire président ni député sigi ka kɛ ɲɔgɔn fɛ et tu vas voir la réalité politique de ce pays tu verras mais n'u ye président fɔlɔ sigi ka sɔrɔ ka législative kɛ bɛɛ bi boli ka taa o don ka parti exactly voilà le problème du Mali donc ni hali Ala m'an kisi la ni IDD kɛra Mali président ye ni IDD kɛra Mali président ye Ala kana an kisi dɛ o de bi kɛ o IDD ni IDD kɛra président ye je te jure que ni vote kɛra ɲɔgɔn fɛ IDD bɛɛ bi taa don IDD la
ni UDT kɛra président ni voté kɛra ɲɔgɔn fɛ ni voté kɛra kɔfɛ bɛɛ bɛ taa don UDT ils vont avoir la majorité mais ni voté kɛra ɲɔgɔn fɛ il faut ka diɲɛ wuli tɛ majorité sɔrɔ e ma RPM ya IBK kɛra président bɛɛ taara don RPM donc ce n'est que le jeu d'intérêt c'est tout mais ça ne veut pas dire que le parti est fort et solide non pas du tout a faamuna le seul parti politique qui pouvait faire ça dans le temps an ka accident ni ɲɛngoya dabila c'était l'ADEMA même actuellement bien structuré bien réparti dans le pays c'est-à-dire que vraiment les gens étaient là par pure conviction mais au fana tiɲɛna bi a bɛ dilan ala n'u ka siran ani yira fɛ ani nata nɔfɛ ani ATT nana Alfidia ATT nana an bɛ ATT nɔfɛ IBK nana vum parti sara a bɛ wuli non parti bɛ wuli ni n ka kɛrɛfɛ an ka tɛ Zara premier min o ka kɛ cogo bɛ di daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma humanité MMB nin y'a ka sɛbɛn ye a ko an ka taa APJ la cakɛda min sigira jamana faamaw fɛ min bɛ se k'a to denmisɛnw ka baara ko ka jiidi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye APJ bilama ta k'a lajɛ a kɛra jigiwari ye Allah sabula a ko fɛn min ye denmisɛnw ka baarantanya ye dɔ de bɛ fara a kan siga t'o la o dɔrɔn tɛ nafolo min bɛ ta ka d'u ma jamana fɛ fɛn min ye nafolo in kɔni ye a minɛkojuguya n'a burujali o de kɛlen bɛ ndinga dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bɔ kɛra min kalama laban in na faamakɔrɔ o faamakɔrɔ n'o ye APJ ɲɛmaya kɛ n'u wulila ka bɔ yen ka maakura bil'u nɔ la u bɛɛ lajɛlen ka kɔntaraw b'u nɔ la wa u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u sara ta halisa Mali kɔ kan Mali kɔ kan Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye faamasigi n'a bɛ kɛ APJ la fɛn min ye conseil des ministres o de b'a fɔ wa conseil des ministres de b'a wuli jamanakuntigi yɛrɛ de bɛ décret signé k'a fɔ karisa e bɔra la sɛbɛnnikɛla ko i bɔlen kɔfɛ a la dɔrɔmɛ kelen i n'o man kan tuguni sara la APJ kɔnɔna na nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye taabolo jugu dɔw sigilen bɛ APJ kɔnɔ n'e bɔra la walasa kokɔrɔ minnu dɛmɛ e da ka di o kan o tuma fɛn min ye maa o maa ye DGA kɛ APJ kɔnɔna na k'e kɛra directeur ye i ka sara u b'a d'i ma kura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a damanda de faralen bɛ ɲɔgɔn kan maa caman bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔ ka APJ kɔrɔ u wulila ka bɔ yen k'u labanna tuguni ka tila k'u wele kalo o kalo directeurs généraux adjoints hauts responsables ani fɛn min ye fonctionnaire wɛrɛw ye minnu bɛ n'olu tun ye baara kɛ APJ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ni kalo sara u ka sara bɛ bila u ka compte kɔnɔ voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana a service daw ye n'o ye trésor maaw ye olu de yɛrɛ de nana lawuli kɛ k'a dɔn k'a fɔ sara tata ani wari bɔta APJ la a ka jan kojugu o tuma an ka ko in ɲɛɲini nana bɔ min kan nin don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye APJ ye warimuguba de kululen b'a kɔnɔ ko ka denmisɛnw ka baara ko ɲɛnabɔ nka a ti don a da fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw yɛrɛ ye olu de b'a bɛɛ lajɛlen dun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye APJ a hakilina sigira san 2004 jamanakuntigi Amadu Tumani Ture fɛ o don a ye wulikajɔ minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na o dɔnnen bɛ sabula denmisɛn caman bɛ yen a ye wulikajɔ kɛ k'olu dɛmɛ min bɛ se k'a t'u ka baara sɔrɔ caman ye baara sɔrɔ o kuma a kɛra cɛw ni musow a ko ATT a y'o kɛ nka ATT tile tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye APJ ye a tora foso fasa de la ten jamana nafolo bi bila a kɔnɔ nka denmisɛnw di fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye APJ ye baara bolo minnu b'a bolo dɔwɛrɛ tɛ ka denmisɛnw kala k'u dɛmɛ k'u kala baara la k'u dɛmɛ ka sociétéw dayɛlɛ ka laban ka wari d'u ma min bɛ se k'a to u ka se ka ɲɛtaa sabati APJ kan ka nin bɛɛ lajɛlen de kɛ wa jamana b'o wari de ta ka d'u ma nka fɛn min kɔni ye nɔ ye o ma bɔ jaa dɔwɛrɛ tɛ koyi wari min bɛ d'u ma u yɛrɛ dalen bɛ wari in bɛɛ lajɛlen kan ni k'a salo ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min n'a bɛ APJ kunna bi n'o ye directeur ye a tɔ a de ye Mamadu Ba ɲɛ de jɔlen b'ale la sabula nin kɛcogo jugu ani taacogo jugu min bɛ APJ la n'a ma fu siri ni dan na a yɛrɛ bɛ fɛn sɔrɔ a kɔlɔlɔ la n'a farala kojugu kɛbaaw kan janfa kɛbaaw ani jamana janfabaw ni denmisɛnw ka hakɛ ntarakiba n'a faral'o kan a yɛrɛ bɛ taa gɔngɔ fɛ sabula cɛ min bɛ bi n'o ye Asimi Goyita ye tan t'a bolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye APJ ye a kan ka fura de fɛn min ye cadre o cadre n'a bɛ APJ kɔnɔ ko cadre kɔrɔ don i ta ɲɔgɔn na k'a bɛɛ renvoyer hali chauffeur ni gardien i b'u bɛɛ gɛn i bɛ maakura ta ne y'o fɔ a ye juguya tɛ o bon Mamadu Ba a kan k'o de kɛ voilà k'a daminɛ région kɔnɔ APJ ka bolofara bɛɛ région fɛn o fɛn na ka na direction générale yɛrɛ la k'a bɛɛ gɛn justement c'est la solution
ne nin voye a ko ne ma kala i bi ko dɔn n'i kɛra ministre ye Joël Sediou n'i nana maa ma bɛ ministère la a bɛɛ furan ka bɔ yen a bɛɛ wa kana ni maa kura ye hali direction mais tout ni ma kida a tɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ kɛ Joël Sediou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛbaa de ye Mahamani Touré Mahamani ko a k'i k'a dɔn Joël Sediou k'a dɔn ni kɛlɛ ma kɛ sebaa tɛ dɔn hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ maa de bi sa Joël Sediou k'a dɔn ayiwa min ye jahadimaw ye foyi den kelen tɛ se jahadima la an yɛrɛ dama kɔ Joël Sediou k'a dɔn terroriste maa 97 k'a bɛɛ lajɛlen ni kɛlɛ karaba u su dalen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ wa tabarikala Ala ni sɛbɛnnikɛla ko an ka donsow olu de kɛlen kelen bɛ k'u ni filisa jɛnɛ a n'a lamini na dugu minnu bɛ yen n'u k'a ma ko Maribugu Joël Sediou k'a dɔn a bɛ kalo 3 bɔ ni hakili b'a la min ye jahadimaw ye u nana wuli ka jɔ kɛ min ye Amadu Kufa ka mɔɔw don Joël Sediou k'a dɔn a min kɔni ye bingani kɛnɛkɛ karaba ye u b'o de la waasa u ka jahadima jɛkulu bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min Amadu Kufa a delila ka tabali gosi Joël Sediou k'a dɔn k'a ka jama a bɛ n'u ci ala niyɔrɔ i k'a dɔn ka t'u minɛ Joël Sediou nin kɔni ye bingani yɛrɛ kɛnɛkan garaba ye ni kun fɔlɔ jara filanan tɛ ja kabini o kɔni kɛra min ye dugulamaw ye dugu o dugu cɛ duman bɛ yen u y'u bɛɛ lajɛlen bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn Joël Sediou k'a dɔn u ka dugu kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko dugu kɔlɔsili Joël Sediou k'a dɔn u taara bɛn ayiwa min ye silamɛw ka jaga minɛ waati ye Amadu Kufa ko k'u ka taa jaga minɛ Joël Sediou k'a dɔn jaga minɛ i k'a dɔn dugulamaw nana fara ɲɔgɔn kan sa awɔ diyagoya de don n'i m'a di Joël Sediou k'a dɔn u bɛ tasuma wulila sɛbɛnnikɛla ko awa Maribugu ye dugu ye Joël Sediou k'a dɔn dugu min ni dugumisɛnnin caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Soye min ye Fama ye ani Megu ani Moribugu Joël Sediou k'a dɔn nin dugu nana fara ɲɔgɔn kan cɛkunbaw b'u fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ fɔlɔ min kɛra awɔ i ye nin de fɔ o bɛɛ ka marifa sa k'a jɔ n'u nana a ye taa wulu la a banna c'est tout n'i y'i sigi Joël Sediou n'i y'i sigi i ka dugu kɔnɔ cɛ kana cɛ wɛrɛ minɛ dugu kɔnɔ i balolen i yɛrɛ fa kulusi b'a la a b'i la e de y'i yɛrɛ fa marifa de b'a bolo bese ta marifa ta maa ma ko k'a bɛ bi kan u y'o bɔ na ni na Joël Sediou k'a dɔn fɛn wɛrɛ t'a la sɛbɛnnikɛla ko abrikalo tile 12 tɛmɛnen kɛlɛba dɔ kɛra Joël Sediou kɛlɛba in senfɛ jahadimaw u ye tasuma bila dugu fila la k'o jeni i k'a dɔn a dugu Mina Baga k'a bɛɛ jeni Joël Sediou k'a dɔn o senfɛ u ni donsow ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlɛ barika bonyana kosɛbɛ kɛlɛ in kɛra dugu min na o ye Megu ye i k'a dɔn kuma in sɔrɔla u ka kuma laselikɛla la min ye Sidiki ye y'a jira k'a fɔ a kɛlɛ maa 40 n'i tora a la min ye Moti gouverneur ye o yɛrɛ fana ye kuma in fɔ Joël Sediou k'a dɔn kɛlɛ kɛra kɛcogo min na min kɔni ye maa caman ye o sera jahadimaw la min ye abo donsow ka cidenw kɔni o y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ Joël Sediou nin kɔni kɛra ɲɛngwɛn sabula juma tɛmɛnen ka dugu jɛ sibiri la Joël Sediou kata banani ani surasɛgi 6 an y'o lama cɛkɛnɛ min bɛ se min na Joël Sediou k'a dɔn nin don ma ja jahadimaw nan'u labɛn Joël Sediou k'a dɔn sabula u bɛna jaga minɛ Joël Sediou u ni donsow nana kari ɲɔgɔn na ka mugu wuli Joël Sediou k'a dɔn tile kelen mumɛ cɛw karilen bɛ ɲɔgɔn na mugu sisi bɛ kɔtigɛ cɛ 97 la hawla o fara jahadimaw la cɛ 97 u y'o de fa jahadima la an kan ka sori y'o wele donsow ka maa 7 o ni tora la maa 7 jogina Joël Sediou sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛ kɔni jahadimaw na mɛn ka sɔrɔ u bɛ nin lakali sabula min kɔni ye donso bi kɔni olu nin dugulama minnu kɔfɔlen filɛ u faralen don ɲɔgɔn kan k'u ka dugu kɔlɔsi Joël Sediou k'a dɔn an bɛ sade dugu cɛ de bɛ ban n'o tɛ anw tɛ taa k'an ka dugu to jahadimaw bolo an ti sɔn anw ka fanfɛmaw n'u ye nin kɛ wallahi billahi muruja yan fɛn fɛn k'a daminɛ muruja kana fo Segu lamini na cɛ de bɛ cɛ dama dalen cɛbakɔrɔ dama u dɛsɛlen bɛ ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ a taa jɔ a ka dugu dawolo la nin yɛrɛ nin ye hɛrɛ ye a cɛbakɔrɔ dalen bɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko jɛnɛ n'a lamini Joël Sediou k'a dɔn jahadimaw n'u bɛna don nin dugu in na u n'u miiri ko caman kɛ maa 97 u de far'u la suko ni dugusɛjɛ cɛ
Yon so do kabno ko ni ngera sa e ka do bi ni ku sina sumaya ga jadima e minyo manga nyina abada sabula nu nyina na dongo do hali miniti kele yon so do ka do bi na bi ka tuguni sabani kala ko dozo yo de fana famu dongo do bi debal kurate ka fere kurate u ka dugu anu ka lamini se ka lakana tugo mi sabani kala ko moti gouverneur moti ka do fana kuna foni njanze ka jira ka fo kele ngoni ngera abo kele ngoni zebe jadima chama dajira amadu kufa na ka jew yon so do ka do kele me ka jene jamana ni moti jamana toro ko jugu yon so do ka do abo dugulamo yera nu ma fara nyanga u ka dugu lakana yon so do ka do abi gela ko sobe na ndeme o ba so yera chama ni ngunya sebanye anyemi bo nouvelle zone kono nyedangura armée de bid na demeke mais sani ga armée si ni mi jojo la u bi ni shude konde de u bi na shude konde fakoroni ni bakoroni dalembe dugu kono olu se ka ta yoro la se ka ta yoro la du ka do chebokoro dawo tungera ma nununge ngo ma dmei che wolo la na ngo dugu la bi ne ko kora mu ayu siriwa ayu yeni kenike utara ne ngo olu bi ta tugo de abu siri ibene wele ka ika jelika wele ay ko marfa de kubu bolo marfa tan mulo che tali sabana na ngo dugu la bi anyu siri ku da ni en wele ko kuna foni dan bloka o de kadiye wala anye wolon vlanva wala nani bambulo wala ni yo fonye o de kadiye wala nga marfa ti nununge halu se ku toko fo na ma chifo fama uye mo shidon bali nunu o to afoli mandi chifo fama uye yani fama o ka sama o tuna dugu ba sanu ka klaire yona kama u nyini ku fara nyanga ko lu ku labe ko kata o ta soro dugu be fara ka ba malidon ayeke cheye aka tugo dawla ayeke cheye aka bugu dawla ni ma marfa sa ibadala ka foko i shudo jahannamati foye fasa jahannamati shubai dinate hada madede do mi ni ya tai ni ki tai alibi boli tabo nam wati dafara wati dafara sala nga ngo do nyana kuna foni damado be amba da lameba o klokan fem minye marambote aka communiquer ou école maîtrise retraité les munum be commune worona na ku bi formation ke démission ngu munum ba fe ka école maîtrise akalange abi damne septembre kalo kli woro ni ba fe ka toko sebeke abi ke sugoni ngo école sola wala ika weleli ke 66 78 30 54 wala 76 49 64 26 walma 66 69 24 03 no temela ka boy feminye société de sécurité 711 kubina madota ningu kala kubla direction na ani assistant la ani sécurité baro la ni ba fe ki seno la ibina ni 40 photo nani ani i photo dafale kele ani ka certificat de résidence no sigiro papier casier judiciaire certificat de visite contre visite mi ba yira ka fi ka kene e ka carte d'identité wala carte nina o copie ka fara e ka wolo sebe copie ka ani CV dossier koni blali obi datugu ni kalo nkle tan ani woro ni ba fe ka dossier bla ibina sotiba ACI la immeuble alu bachili o fleni ni station Shell kerfelana walma ika weleli ke 75 57 43 30 walma 62 60 07 20 niye turuni sebenye no bora Mariam Sanogo yoro kabo konate bugu ko a den tununa mi na togo Mamadou Conté a chier 100 ans ani wolom la kata 100 ans ni shekina mɔgɔ farila fiman don a ka kuma ma sabati kosɛbɛ o tuma a tunna jokalo tile 31 Solomanibugu ani Dumazana ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a bɛ bɔ yɔrɔ min o ye Soromulu bana o bɛ Jɛma mara fɛ donc ni maa min ye den ye i kana n'a ye radio Jɛkafɔ la walima i ka soma wele 76 37 24 02 walima 74 18 42 22 Gejul Kamara a ko ka foli ni tani di Soleil Fourniture PDG ma. Ka mun foli Gejul ko k'a fɔ dɛ ko mun na ko k'a sɛbɛkɔrɔ fo mais les Gejul la u t'a dɔn yɛrɛ u bɛ min kɛ bilen o mais pourquoi ka Soleil Fourniture Solomani tɛ de awɔ Solo Fofana Muluku Solo Solomani Fofana Solo kɔni ye baji de Solo kɔni ye baji de a ye dɛmɛ kɛ tɔ ye Gejulu ye tɔ de sigi Gejulu la c'est des profiteurs ancien footballeur minnu bɛ commune 1 na olu de y'u ka tɔ sigi mais Gejulu b'o la Gejulu c'est un fumier Gejulu tun bɛ Geseda la waati min c'est un fumier ndafilila i filɛ ka kuma i ye jeli fɔ Gejulu Geseda la a tun bɛ ITMA na comme ingénieur waati min ingénieur
ingénieur la yite mana waati min a kun bɛ balo ta ni baara jiginna radio kuma in fusara gejulu ma koyi la ila gejulu bi bɔ radio kayira la don min kana jɛka fɔ la a do patriotique a bi bɔ patriote la don min kana yan wa a pasan bɛ i b'a fɔ ko Sebalamini ka Sebalamini bi cɛ min maana bɔ a kun wuli k'i jɔ kogo de fɛ Amadou Salanga wa Jɔnsi Edu ka dɔn waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan sadani na an balima farikolo jɛkɛnɛkɛlaw Burapele n'a jɛɲɔgɔn olu bɛ n'u sɔnni don ka surafana t'u ma don su in na sagi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ Barisa ko banna Burapele nasi wolo wa a ma ban a b'a fɔ a foyi club cira o Messi kelen dalen Messi kelen Barisa kuru bɛ Messi kelen ne bolo anw ye victoire caman kɛ k'a sɔrɔ Messi t'o la an'u fo an'u fo Barisa kɔni a su bi don sisan n'a taara équipe o équipe la an b'o fana supporter mais anw ye Barcelone an tɛ bɔ yan Jean Seydou k'a dɔn surafana t'u ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 21 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ne bɛ sa e ka na i k'a dɔn bamanankan jɛmukan k'o boloda ni Ala jɛna n'a sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite journaliste Seydou Daba Tunkara aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan